Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Današnja 3 minuta za književnost još jednom ćemo posvetiti Gabrielu Garciji Marquezu i njegovom delu 100 godina samoće. Decu nije zanimala ova vest. Navaljivala su da ih otac odvede da vide neobično otkriće mudraca iz Memfisa, najavljeno na ulazu u jedan šator koji je, kako su pričali, pripadao kralju Solomonu. Toliko su navaljivali da je Jose Arcadio Buendija platio 30 reala i odveo ih u šator, gde je džin dlakavog trupa i ošišane glave sa bakarnim prstenom u nosu i teškim gvozdenim lancem na gležnju čuvao nekakav gusarski sanduk. Kada ga je džin otvorio, iz njega je zastrujao polarni dah. U sanduku se nalazio samo jedan ogroman providan blok, čija je unutrašnjost bila izbrazdana mnogobrojnim iglama koje su zrake sunčeva smiraja pretvarale u obojene zvezde. Rastrojen, znajući da deca očekuju hitno objašnjenje, Jose Arcadio Buendija se usudio da prošapće: "To je najveći dijamant na svetu." "Ne," ispravio ga je ciganin, "to je led." Jose Arcadio Buendija nije razumeo i pruži ruku prema santi leda, ali mu je džin odgurnu: "5 reala pride ako hoćete da ga dodirnete," reče. Jose Arcadio Buendija plati, stavi ruku na glečer i zadrža je nekoliko minuta, dok mu se srce nadimalo od straha i radosti pri dodiru sa tajanstvom. Ne znajući šta bi rekao, platio još 10 reala da bi i njegovi sinovi doživjeli čudno iskustvo. Mališan Jose Arcadio nije hteo da ga dodirne, a Aureliano, naprotiv, korak mu napred, stavi ruku i odmah je povuče. "Vri!" uzviknuo je uplašen, ali otac se nije ni osvrnuo na njega. Opčinjen ovim očiglednim čudom, zaboravio je u tom trenutku neuspehe svojih ludačkih poduhvata i Melkijadesovo telo prepušteno proždrljivosti morskih račića. Platio je još 5 reala i stavivši ruku na santu, kao da se zaklinje nad svetim pismom, uzviknu: "Ovo je najveći izum našeg vremena." Bio je ovo kratak odlomak iz dela 100 godina samoće Gabriela Garcije Marqueza. Nadam se da ste i danas imali bar 3 minuta za književnost. Sve najbolje.